masuk ma artina ita tu acara inti dot mari ma artina tapangido tugurutan ketua MUI Kecamatan Pontiwi dot mari ceramah kita bersama sekitar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun pandangan umum sekaligus kita tangian bersama acu artina kita mendapat artina pengetahuan sanggur tahun naron dot on mari kita bersama ay pangido mga tuguruta acu dapat hadir mari ceramah kita bersama waktu dan cepat nasa luasna dot on hari berselamat dengan segala hormat. Jam 2 ni bisa medai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihin nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa juhrina wa maulana Muhammad alladzi mauliduhu bi Makkatil Mukarramah wa hijratuhu fil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bitilka baldatin thayyibah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama sekali nahami hormati itu sudena tokoh-tokoh masyarakat Desa Loban hadir, kepala desa, perangkat desa, ketua PDI, sekretaris desa, para hatobangon, alim ulama, al-mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Wabil khusus tu ahlil bait sekeluarga. Ngadung mengundang kita di pada Boronginon, sadado tumuktok kita sudah kita doon mangite. Goda
Godang napahalot daripada burunginon palalu hajat ni si taing di bagasot ali sekeluarga. Biay dokon nabi jot ku sampeonon sangay dia. Mudah dipasampe hajat ni alak pandokon ni nabi pahalo na songon na tumoka. Mangkodoli aihil muslimi hajatan kana lahu minal ajari kaman hajja wa tamar. Isehalak dipalalui hajat ni saudaronia sesama muslim dilehen di siapa halo seperti kaman hajja, seperti pahalo ni halak nama karjihon haji wal umroh songoni umroh. Makana pada burunginon dapat kita pahaloon hadir kita tuson atas undangan ni ahlil bait. Semoga ahanay talaksanaon di pada burunginon mendapatkan kita at sogoton balosanna di akhirat di sisi ni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, pertama sekali kita mengucapkan puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Nadung mangalehen nikmat dihita na sotaretong na sotar batas natar kiro bahatna bodi natar balos sa kiro na ipangilutuhan balos na dihita na gitar balos sa kiro na ipangilutuhan mangido bayar dihita natar bayar nikmat di Tuhan. Ade alasan nakang ben natar bayar ben na sotar bayar nikmat di Tuhan ni nda taretong. Ang guna taretong dia pembayar ni. Assalamualaikum ni ba kodea. Salam. Ubayar yung dia utakku je. Saya dia utakku ni ba. Unting wina kita retong utang sama saya benia. Andi kan malunas ni na botuan etongan na. Sunguni may tatutuan. Aran ni etongan nga do na taretong. Iman na idok po ni pahukpoy na kindisot. Wa in ta'uddu ni'matallah anggo ni paetong-etong manilin ni Tuhan na taretong re. Maka na ima ben na terbayar di dunia ot pedong do na so terbayar. May budi pisang emas di bawah berlayar, pisang raja di bawah peti. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Gua budi na terbayar. Sedangkan budi manusia sama manusia na terbayar. Apalagi manik ni Allah Subhanahu wa taala. Humna di diri ni bana terbayar. Letak ni alat-alat na dong di pamatak tahun malo na Tuhan, berarti na terbayar. Pinggol, sugari na rohamu yung ison tabi na ison nga ni pinggol. Susah mula mat telepon. Ring na diangkat. Assalamualaikum niya. Waalaikumsalam niya tok manukut son may. Assalamualaikum niya. Waalaikumsalam. Tuktong batu balakang on pada nikmat ni Tuhan di pamatak kalau pede hanailin ni Tuhan on na terbayar bope godang harga ni handphone unggolangan dope harga ni pamatang ni bawah harga ni alat-alat ni Tuhan. Itabusan mayempon dilihat kalak di bayempon sa godang-godang di argana at tainggo maingo lima bayan na nagwalo. Unggodang argani tinggol ni bay pala hempon ni. Arape. Sonari na bahat at kalak adok pagar di ipon niya. Pakai handang di ipon ni. Adong pagar na. Godang di sagita busyo 20 juta.
Di taon na itong naprodok sa ite. Sa ongkos sakali umro. Ibarungat pagar na dong dison. Golang perganiin ko na dong ipon niya na dong at tining. Hindi payak ko niya ite. On malalikman ni Tuhan ni. Golang penang aragani si patui. Gonadong pat mutu dia may bet ko si patui. Unggodang nikmat na ilehen ni Allah subhanahu wa ta'ala. On malina na ko syukur ko natin. Syukur do na wajib kon dihita inda bayar. Man syukur ket kesalo semangan alhamdulillahi rabbil alamin. Milehen bayo iba mangan. Humma muji Tuhan na di ngotia. Haran na terapan dia mo recet itu. Bo alhamdulillah baru. Konake itu. Oke. On badai. Nikmat na dilehen ni Allah. Tong biado hita cara mensyukuri na adong gutulu mocom. Mensyukuri nikmat ni Tuhan ni parjolo di bagasan ni roha di ate-ate konang jero ni Tuhan ni dio. Dia mapagkonang na. Mulai sen na jolo. Sungun dia ubaya na jolo. Pete sobar baga sa ubaya tuwalo banon. Kontrol dah. Nasuada do baya. Napodo hatau nat kami baya cari sadari makan sadari. Sondari madung jumege serasoki bet Tuhan. Matubu baya si anak lomo-lomo sinuat tunas. Madong baya sawit 2 hektar. Madong baya karet sa 4 hektar. Madong baya kareta suprapit. On mana diroha ya tidak? Diroha do da jolo para jolo. On mana idok kon syukur kolbi. Ali gunana di konang at cumomon don mengucap don alhamdulillahi rabbil syukur lisan buan. Pertama di hati-hati maduaon bison. Pertanyaan nama sempurna he syukur ta dua mocomon na podo. Akon dohot dope pamatangon marsyukur. Idokon guarna syukur jawari. Syukur seluruh anggota badan. Pat marsyukur. Tangan, mata, pinggul. Dia mensyukurion digunakan kepada jalan yang diridhoi Allah. Pergunahon bo berjamaah. Itu masuk pat nelin di Tuhan ini. On badai. Sumbayang berjamaah. Habis sumbayang pajubuk jeletuk. Ulang jolo mani gor sosak buat mulak. Adong dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bilang. Ona mulak deon betul small butiha. Inda gisokkat ye pa ulak nak kinali ko tonga ben. Assalamualaikum warahmatullahi pus sono na mabuti. Inda sana na sosakon. Isyukur kon majolon don juhukan nailin di Tuhanon untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi isi pahalo na bahatina syukur ate marsyukur. Aduh salawat dan salam tasampehon tu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sapai jolohamu majuade dong salawatmu 100 dari saburungin 100 peda nak ko 1000 madung alhamdulillah toh taya dong do ganjaran ni hidang ko ikhlas di dunia ot peda dapat doi balosan ni solawat tayo betul-betul marcari itu jolo saudi adong bayo adong utang dia 500.000 ya 5 roba imang idona mendapat perjanjian na terbayar terpaksa ya mengutang tunalai mudah roma irama aguar na irokonia gali lobang tutup lobang pinjam uang bayar hutang kadang-kadang soni doakang na mangului di rumah tangga ina terbain haran nipop para nagot pasikolaon
asalkan mulak tardapot rela do iba maruta mengutang suni manay benitang kalak-kalak palaro mabayoon magido na mulekkoy madapot dia janji mo biade he utang maulen di ho peben na utak he yang minagot membayar utang do tengah madapot perjanjian perkaro dia duon bayoon bayo na marutang di sidang mabutuang inda lopas inda podo salose sidang na isadari at cogot do baru ponis sanga sadia hukuman na borngini na marnipi mabayo na marutangon amanipin niya marsuo dohot na bitta roro sulullah tu siya o bayo o umatku at cogot torangari marsuo jolohodot bupati na bupati pemimpin matokan dokon jolo di bupati solawat na ibaca niya isopat niya rion marsak rohania sanga sampai do tuau dokon may bupati dokon majolo di gubernur ngada gubernur masampai do tuau solawat na ibaca niya rupa bupati on mamartau-tau niya marsolawat marsak rohania martanya-tanya sampai itu nabi sama indah imana marsaki rohania tet ro marnipi bayo Assalamualaikum Pak Bupati param pasampe kilip solom doau kisa markilip solom Rasulullah marsuwa hami dinipi pandukun niya salawat na ibaca ni bapak sopat niya doon sana sadia bahat pe bapak malalu tunabita pandukun niya girang mabutuang bupati yun senjok naruanya ileni hadiah 1 juta nakil 500 dutang ni bayo marcelengan na 500 la ni mula marsulohon nabi na betul deh marroani pil manami pakodaroani hakko ise mangidaaw dinipinia betul doaw na idaniay hadis nabi deh on amben betul na tarconto setan bentuk ni nabita ang godoa do tao lo hamu marsuo marnipi belum tentu do beawi marsua betul guru tanah seperti mina petangi pandokon ni betul adok songonot kaji ni rado pe setan amben tara tokai bano na kotor lo tara contoh setan kain gona bitta nda udung idan masurut nabi osadi rupana Pak Hakim pe marnipi Pak Hakim masurut nabi acogot mudaraho manolong bayo na marutangi kutolong maho di akhirat gopala masuni da botoy nang marnipi ba marsurut nabi we bayo mudaraho manolong do hutolok ko di akhirat marung tarjamin may ba masuk sukut iman ipini hakimi alhasil ditolong hakimon muse bayo mana terjadi lopas utang markepeng lupiah di supatnya don amalannya solawa ringan obat konon parume tai borat timbangan lagi jod hati manderes petai nagi sakit masolaw dati hati makuruk karam di nagi sakit salatullah salamullah gok mo cuman salawat Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Asqal Adkiya Nama huway sambil marceken jadi naro mo singgo parceken isa pa iya usay sa anak nise dehe anak nise de madua tahun umur na ako dibuti sa anak nise la ilaha illallah untung malama mo ulis kalak butilo dia mo ang donadong gok chungon harahap kon bayan yung sinandot harahap kon niya nasangat malungan maksud na sonon bela patama boon na kinani ucapan itu na marguna ngay doktor pahupoy na kinani tanda ni na marikimani de magoy siya ucapan na sumara arti talong arti ni kan may doktor niya na kinani daripada tidak bisa berkata benar para yakun khairan aw liyasmut
Anggo inda bisa mandokon na betul, lebih baik diam. Oh ni hadis ni Nabi tala. Maka napabahat julinang solawat. Nabahatan do peganjaran ni solawat natara carito sudia daripada borngino. Karena kita buat memperingati maulid ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi gunana peringatan maulidon. Dajolo baru-baru meninggal Nabi tanapur rok kalam memperingati maulid Nabi. Harus 100 tahun do meninggal halak Mesir do parjolo memperingati maulid Nabi. Ima ben dong dihita pembacaan mikrat maulid Nabi. Say topak mana joman maduniaw na te. Si corona do na bisa mangatak pembacaan. Nalok pembacaan di bulan mikrati. Aulo binima bolas jadwat ku batal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz ini saya porti olo. Nagi jadi ustaz pembacaan na sumay datari ambil na ipatola polisi lut salpot PPB. Yang saya malibat dong. Karena kita percaya ku pemerintah. Ate mengamalkan ahai protokol kesehatan. Alhamdulillah ate mulai maontola. Mudah-mudahan sadoa itai nang ate dah. Ulang menek talala daun musibah di Indonesia. Perintah ni pamarintai protokol kesehatan atong diobat kon ngikon dole nangigot rodan ayat na bacaon nakini nang di awal pembukaan Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Oh alak namar iman ni Allah tuita amin di piolak namar iman idza qila lakum tafassahu fil majalis. Mudah didokon dihamu lapangkan mudah mar majelis nah oh namar majelis manita bernginon palapang majelis palapang waktumu naron adok pembacaan makkodoyan jelo modo mon baya asulang nono matakku naron burmi mangutamaon pembacaanan made tapassahu fil majalis adepe wa ijakilan sujupan suju mudai dokot tuo jong baru jong ader tini anggo indah podo sidung ulang jolo mulak firman Tuhan dede wa ijakilan sujupan suju magunana di air ayat ligin boinang wa ijakilan sujupan suju atau mudai palapang majelis niba ipaite na kinani silpu baru mula kiba mailen ni Tuhan dihita janji ni Tuhan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat diangkat Tuhan maderajat ni halak namar iman dohot namar ilmu beberapa derajat singen majelis jadi ngona membaca maulidon da di zamanon imam usai penyakit da membaca tada abang dah malam minggu sendiri guru ta ima pertanyaan na pertama gua aja jawab assalamualaikum niku waalaikumsalam mangaji tanong anda perwitan akbari nanon guruna sengen ratto parapat niku gua belum ada jual mai butuh sujung ada robai romai Wala na siya okay do mengaji tu gunung tua. Ya pak kojar-kojar ni bayu ya. Ya di start kita seret to parapat. Muna suni naroho ni kutubay. Kapaje kes niat tainang na. Nagyaran ni guru na da. Na membacaon namar amalon barangkali maaf jodak kang anggo ilmu nang dapat kamu sengenaw matuk kita matan bulu parapat ni muyuse na no te. Ta ipahalo na ido. Adong sada murid santri got manuntut ilmu di ben guruon onom bulan karejonia indagi a ilmu podo diajar kon guru naon hado manaru aek
adong di belakang ni pondok i aik batang aik di majolo karejomu ngako do tolaw masuk lokal olo ustad tong ama karejo ustad taru majolo aik isen batang aik at kudaraton panaruna ustad buat bokaranjang isadan di karanjang map permuhatanna boleh main marisi itu upsai tau kia yang katia nadong besi aik lo di 3 bulan isayo makarejo di dana kon di benggurui 3 bulan manaru aik pakai karanjang na kosong onda bapak ni dana konat to lagi dong nagunana lagi dong dapat tahu aik iup sama kuk penagi lalu tudara to pacopat padalanmu ni guruan musena lagi jol copat bain cak paglojok kon niya bain dana kot suni penadong sabulan na suni sajoma matak mau apa na gidong gunana matak mada ustad ambe kena dong gunan adong do gunani ini ustadon ama linjolo karanjang nalewati dia de karanjang idok pak sumangan ma di don jokot ko tuai kan ui na kotor do karanjangon nia namai monggeng monggongon to adong do pesona menggong na inda be ma ias karanjang gimana hasilnya dah pahalo dapat kita ditunjuk itu kita tubat Pilomat na may hasil na di pada bornyon. Pajeges niat. Harana muda maramal. Muda tasupi dah hitakaji. Kon na betul-betul do niat. Ngonadong niat. Na jeges niati. Bisa-bisa donadong dapat tiba di akhirat. Magunanang gusoni. Diperingati maulid nabioni nang harana nabitay mataboto. Contoh tauladan. Diutus untuk seluruh alam. Indah sa huta, indah sa kabupaten. Seluruh alam. Son managot contoh tay ambil ke perlu contoh ulang liloy nang di duniaon sangai sebutai duniaon buta mayat cogoton di akhirat wa man kana fi haji a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila ise hidup di dunia dalam keadaan buta. Nah gimana na buta dah? Hati-hati dong. Maka di akhirat acogoton akan lebih buta, sesat jalan, lilu di padang mahsyar. Lilu di padang mahsyar. Bisa dela distat lilu di padang mahsyar. Majolo padang mahsyar silakan di padang bolak lilu ho. Palagi padang mahsyar. Ima gunana kaperingati maulid nabion bahat dison nasihat wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minun. Ada berikanlah nasihat di dalam Al-Quran. Nasihat itu pasti berguna. Anggole ngadong dope iman nakangin ang diandorai pasti marguna ceramah. Pasti marguna nasihat cepat atau lambat bagi orang yang beriman. Tengonadong iman siapapun orangnya. Bukan Ustaz Somad. Nadong dapat sama nadong. Amben, nadong iman. Uy, daw sulit namar iman do daw. Tusur godo day ta sudeno. Amin ni mujo. Amin ya Rabbal. Nono ni mata ni bay sobari bate. Ale ben na sobari bayna. Harana yakin kita inang ada kehidupan sesudah mati. Anggo dunia ondok kang pikir konot munakot susumbayak ko. Wamui. Sugari mati ba. Langsung gabetano naik proses. Hindi sapan dalam kubur. Sarubulot hambeng. Hambeng ipikat suni doy mati ba na. Mati hambeng itanya doy. Marok bukanin na dito hambeng ita. Gabetano sa lose. Sugari sumuni hita nagi perlu dah sumbayang. Nagi perlu pembacaan maulid. Begitu kita mati jadi tanah, tidak hidup lagi. Tapi adong kehidupan sesudah mati. Apa yang kita perbuat selama di dunia mulai dewasa akan diminta pertanggungjawabannya. On deben laborat. Maka na ulang li di dunia. Panggang gunai dunia on ahama setan. Sainggo lambat lalui bainang nasumbayang.
haran ni panjajang ni setan makojar dunia gasak bodiho ngonadong diho layas toloani kahanggimu diho ni setan itu pinggol ni ba iba pinggoy na bangat taray bi makojar dunia on sule got diba nalong batas talu cinta masih ada batasnya, sayang juga ada batasnya. Sudah dodong batas nada. Dunia tola dikoda. Jangan kau lalai dalam pelukannya. Di saat ia pergi kau kan merana. Ada kehidupan setelah kau mati, kehidupan yang kekal abadi. Di ujung jalan pasti kau nanti tiada guna lagi sesali diri. Alam tercipta hanya tempat singgahan, tempat berteduh pelepas dahaga. Ikhlas tujuan, baik balasan, lalai padanya jadi bencana. Cinta kasih Allah tiada terkira kepada insan makhluk di dunia. Tetapi manusia seakan lupa ajab sengsara pasti melanda. Kojar julu dunia ontola dola. Tungulang inang on kadang-kadang gonde. Yuhur lewat asar los. Sekarang badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Jasad dan badan akan dipukul hancur karena tidak sembahyang zuhur. Asar terus bila seniari nawat curun tahania marbabo la seniari. Ingatlah diri jangan kasar agar terhindar dari yang mungkar. Jasad dan badan selalu dibakar karena tidak sembahyang asar. Goinda tarahim namorot